নমস্কার, আমি নয়ন রায়। আমার চিত্র সাংবাদিক শহীদ দফাদার। তো এই অনন্তনাগ একদম উপত্যকায় রয়েছি। সামনে সাজোয়া গাড়ি, সেনাবাহিনী, কারণ 22শে এপ্রিলে অনন্তনাগ যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এখনো জঙ্গি ধরা পড়েনি। তো মেসারন ভ্যালি, পেহেলগাম, যাই হোক, তার আগে বলে নি কাশ্মীরের ন্যাচারাল যে ভিউজ সেটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট, যা দেখলে আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন। আমি চাইবো আমার ক্যামেরা পার্সন অন্তত সেনাবাহিনীকে দেখানোর অনুরোধ করছি। আমরা দেশীয় এবং যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সেনাবাহিনী সেটা আমরা জানি, কিন্তু আমার যিনি सारथी रहे, मैं हिंदी में थोड़ा बोल देता हूँ, बोलना ही चाहिए। मैं खुद बंदा ही हूँ, मगर फिर भी सरदार जी मेरे पास बैठे हुए हैं, तो ये जो नजारा हम देख रहे हैं वो इसको एक्सप्लेन करने में मुश्किल हो जाएगा। यही होगा, हिंदी हम अच्छी बोल नहीं पाते, मगर क्या करें, मजबूरन बोलना पड़ता है। एक टाइम था बोल लेते, अच्छी बोल लेते, मगर हालात हमको मजबूर कर दिया। और जहाँ पर प्रेम कहानी की बात है, जहाँ पर मोहब्बत की बात है, वो तो कश्मीर की बात जरूर होगा। या तो इंसान भी सही है, इंसानियत भी सही है, ठीक है। मैं जब जम्मू में था तो उस टाइम स्टोरी भी कर रहा था। कोई भी एखानकार इंडस्ट्री हुई लोग का निश्चय जाने बोला है, सचिन तेंदुलकर जो बैटिंग जो तो एक्चुअली क्या है, मेरा ड्राइवर साहब, उनको पता होगा शायद, जम्मू श्रीनगर रोज आते हैं, उनका पूरा पता है उसका माहौल क्या है। তো যেটা বলছিলাম, উইলো কার্ড খুব বিখ্যাত এখানে। এদিকে আমি শরীরকে দেখাতে বলবো যে পাহাড়, আমাকে দেখিয়ে লাভ নেই, কিছু পাহাড় দেখাক, পর্বত দেখাক, উপত্যকার মানুষ দেখাক, দোকানপাট, জীবন জীবিকা, আমার চালককে দেখাক, এই হচ্ছে এখানকার বিষয়। তা ট্যুরিজম হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। ছোট ছোট নদী আছে এখানে। আমরা যাবো হচ্ছে শ্রীনগর, সেখানে ডাল लेक, ये भी झीलम का एक पार्ट है। वो जो दिखाई दे रहा नीचे, दिखाने के लिए बोलो हमको दो। तो कम से कम সেনাবাহিনীর কথা বারবার বলছি যে মারমা যাদের নাম, এটা হচ্ছে ন্যাশনাল হাইওয়ে, এটা টোল ট্যাক্স হচ্ছে। এটা অদ্ভুত উপত্যকার অদ্ভুত ছবি, ভালো লাগছে বেশ। রাস্তা দুধারে একদম জাতীয় সড়ক, একদিকে সূর্যের আভাটা পড়েছে, এখনো সন্ধ্যা হয়নি এখানে, সন্ধ্যা হতে এখানে একটু সময় লাগে বেশি। তাই ঝিলামের একটা পার্কে, হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ, এই যে যেটা বলছিল উইলো কাট, এই যে ছাবিটা দেখছেন, এই যে সেগুলো হচ্ছে ক্রিকেট ব্যাট তৈরি করার জন্য খুব বিখ্যাত। ডান দিক বাঁ দিক যা দেখবেন, দেখুন। আরে টেররিস্টের খবর তো আপনারা জানেন, जंगी वो टेररिज्म क्या है भाई, टेररिस्ट के न्यूज तो होते रहते, मगर वो ठीक है। তো সচিন তেন্ডুলকর থেকে যুবরাজ সিং, সবাই, মহেন্দ্র সিং ধোনি, সবারই উইলো কাটের ব্যাট কিন্তু এখানে শ্রীনগর থেকে গেছে। এই যে উইলো কাট দেখুন, দারুণ লাগছে আপনারা। আচ্ছা, আমি মানে এসেছি অবশ্য বৈশাখ ভ্যালিতে যাবো, এখানকার জীবন জীবিকার কথা বলবো, এখানকার উইলো কাট, এখানকার ক্রিকেট প্রেমী ছেলেমেয়েরা, এখানে ক্রিকেট খেলা হয় ভারতবর্ষে, কিন্তু অথচ কাশ্মীর, জম্মু কাশ্মীর থেকে রিপ্রেজেন্টেটিভ করার জন্য আরো বেশি সরকারকে উদ্যোগ নেওয়া উচিত, সে রাজ্য কেন্দ্র নেওয়া উচিত। তো ঝিলাম নদীর একটা পার্ট দিয়ে বেরোচ্ছি আমরা, ভালো লাগছে, সুন্দর লাগছে, আকাশের রং নীল, কিন্তু সূর্যের ছটায় ভালো লাগছে। মেষ পালকরা রয়েছে, মেষ পালক জীবনযাপন করেন। এই হচ্ছে উইলো কাটের পরিস্থিতি, একদম ঢাই করে রাখা আছে। আচ্ছা, একবার আমি ড্রাইভার সাহেবকে দেখিয়ে দিই, ড্রাইভার সাহেবকে দেখানো উচিত। তো মোটামুটি রাস্তা একদম শুনশানই রয়েছে, কিন্তু যেটা দেখাচ্ছিলাম যে জেলার মধ্যে একটা পার্ট, কিন্তু সূর্যটা অদ্ভুত লাগছে এখানে, সূর্য অস্তাচলে পশ্চিমে, এটা আমরা দেখাচ্ছিলাম। এদিকে পাইন গাছ, এদিকে রাস্তা, এদিকে কাশ্মীর, মানুষের জীবন, মানুষ যখন নামবে তখন কথা হবে। এখানকার হচ্ছে উইলো কাট, মেষ পালক, এই যে ছাদে দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন ছাদে। তো আমরা চাই যে অন্তত এখানকার কৃষ্টি, সৃষ্টি, সংস্কৃতি, কাশ্মীরের কালচার,
उपत्यकार कल्चर एगुलो जेन बेचे थाके जेन ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। इसे नुकसान पहचानते माने नुकसान हो जाते जीवन जीविका के लिए। बार बार हम लोग बोल रहे हैं भाई, एक आतंकवादी का हमले के बाद माहौल बिगड़ जाते हैं, व्यवसा वाणिज्य सबकिछु क्षति है। এখানে দামি দামি स्कूल रही, स्कूल भी है, कॉलेज भी है ना। बहुत एजुकेशन काफी इम्पोर्टेंट हो गया। मगर जहाँ पर आप अंदर जाओगे, कुलगाम इधर चले जाओ, पहलगाम के अंदर उड़ी, बारामूला, एजुकेशन वहां पर डेवलप हो नहीं पाया। कि क्यों नहीं हुआ, इसके कारण कौन है, पॉलिटिकल सिस्टम सब। तो इतने सालों के बाद श्रीनगर बेस ओरिएंटेड जो एजुकेशन है, और इसके बाद क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो जवाब तो मांग रहा है बार बार। ठीक पुलिस नाकाबंदी আছে, এটা যদি अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट মধ্যে আমরা পড়ি। এটা জায়গার नाम क्या है? ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का एरिया है ना। अच्छा, ये तो काफी खतरनाक सुना है। अगर माहौल की जहाँ पर बात है तो खतरनाक की बात ही नहीं है कि ना। इंसान पीसफुल एरिया है, पीसफुल है ना। तो ड्राइवर दादा बोल रहा है अभी पीसफुल है, इसमें माहौल हम लोग बिगाड़ दिया। बोल के थक चुका है मीडिया वालों ने। है बात सही है, क्या करें, हम तो गोदी मीडिया नहीं है भाई, हम पत्रकार हैं। मेरे सहयोगी शोभित दफादार रवि बोल रहा है हम लोग गोदी मीडिया नहीं है, गोदी मीडिया नहीं है हम लोग। हम इतना दिखाएंगे, इतना बोलेंगे, कश्मीर के दाल लेक दिखाएंगे, सब दिखाएंगे आपको। टीवी दिखाएंगे, टीवी गार्डन दिखाएंगे, लाल चौक जाएंगे, दूरे পাহাড় দেখাবো, মানুষ দেখাবো, কথা শোনাবো। আর আমাদের যদি একটু ভালো লাগে लाइक करबें, भालोबासें, गालागाली देवें ना, गाली मत देना हमको। हम बंगाल से आ गया कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर तक। मेरा कमिटमेंट यही पर था कि वी आर कमिटेड ऑफ द नेशन, वी आर नॉट कमिटेड ऑफ एनी पॉलिटिकल सिस्टम। ना मैं किसी का दास हूँ, ना किसी का कृतदास हूँ। तो आ गया भाई, हम लोग कश्मीर में वादा किया था, वादा हम निभाते हैं। आगे আপনার দেখাবো অসাধারণ শস্য। আপনারা দেখুন এই উপত্যকায় ধ্বংসকারী আতঙ্কবাদীরা তাদের জন্য রক্তাক্ত হয়েছে, এটার মৃত্যুর মিছিল হয়েছে, যেটা আনফরচুনেট বলে আমরা মনে করছি। এবং হচ্ছে টোল ট্যাক্স রয়েছে। 12-13 বছর পর কাশ্মীরে এলাম, তখন ডেভেলপমেন্টের ছোঁয়া তখন শুরু হচ্ছিল, জাস্ট কাজকর্ম হচ্ছিল, কিছু কাজ আস্তে আস্তে। যেমন এই আমরা পেরিয়ে এলাম জম্মু থেকে, তখন কাজ হচ্ছিল উধামপুরের দিকে। এখন তো ট্রেন লাইন কি ভালো হয়েছে, এখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি, আবাদি, উপত্যকা সবকিছু আমরা যতটা পারবো, সীমাবদ্ধ ক্ষমতা যতটা, ততটাই দেখাবো। এখানে সেন্ট্রাল ফোর্স, आर्मी রয়েছে, JNK पुलिस রয়েছে। अवंतीपुरा काफी फेमस है, अवंतीपुरा सामने है। तो बाकी मुलाकात जरूर होगा लाल चौक। हाँ जी, जहाँ पे केसर की पैदावार होती है अभी आगे। अच्छा, केसर की। हाँ। अच्छा, तो सामने अभी होगी, अभी आएगी, आगे जमीन आएगी। अच्छा, तो काफी कीमत है, बहुत लाखों में कीमत है ना। तो सब खत्म कर दिया सब इस माहौल में ना। हाँ जी, ये नहीं बता रहा मैं, जो आतंकवादी का जो माहौल बना दिया, इसके कारण सब कुछ खत्म कर दिया। वो तो खत्म है। तो केसरी मतलब केसरी চাষ হয় যে লক্ষ লক্ষ টাকা দাম, বিদেশে বাজারে কাফি ইম্পর্টেন্ট, মানে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য হয়। তো যাই যেটা বলছিলাম, সবাই ভালো থাকবে। কাশ্মীর এসেছি, আই এম নট এ পর্যটক, মানে টুরিস্টের ভূমিকা আসেনি, জার্নালিস্ট। আমি আর শ্রমিক দফাদার এসছে। আমরা বাকি কথা আছি কদিন বলবো, ডাল লেক, বিভিন্ন জায়গায় আতঙ্কবাদী পরিস্থিতি, মানুষের কথা, জীবন জীবিকার কথা সব বলবো। নমস্কার, আমি নয়ন রায়, অবন্তিপুরা, কাশ্মীর উপত্যকা।